Nilanggam guys oh. Sana ito madakpan. Panggil. Lalay. Mula naman din eh. Dakpan jud. Inuyan naman ni giboy ano po na ako ni guys. I-try lang nato ba. Kung pwede cook ba. Katong uban kay gibuyan naman to na ako nya mabalik ko dito silang kanwed gi. Tigi sa una. Yang ilang balay bagi. Pintalan ba. Yung smoke. Uli din siya nako guys. Pispis mo gani siya. Very good kay siya na. Ito. Uli din siya eh. Sagot mo siya, mauli din siya na dari sa balay. Naglugos pa kong dakok. Nahilamon guro ni siya no, kaya parang maduol dyan. Maanad siya ba? Kalma na siya, di na siya makuha na nawa, yung pakuha. Di na siya mo, parang anad din siya guys. Walay. Di mo ilagtang tatay god. Buyan managot. Ganahan kay ko buyan lagi itong duha. Problema mong god. Mabalik dito sa tagiyan niya gihatod diri. Gusto na ko ba mo uli sila gawas nun. Luoy man sila prisuhon god. Trabuya yung pati guys no. Buyan na to guys. Buyan na nato kay. Ano pa ako na yung Virginia Premium Hotdog? Kasi tastier at meatier na high in protein pa. Virginia Premium Hotdog. Another quality product of Virginia Food Incorporated. Get ready to ignite your passion for travel at the 9th International Travel Festival. Pati ra. Anong buhay yun? Panakit ko ng pati. Hindi ba? Pure travel bliss as we celebrate the Spain love to travel and immersive experience where you will discover a treasure trove of opportunities with airlines, hotels, resorts, travel agencies, visa specialists, LGUs, regional and national tourism organizations. Isang balaka kaya dalang tatubig na lupad na. Start packing your bags. Thank you.